Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan cara menonaktifkan otomatis update di Windows 7. Caranya kita klik Start, kemudian komputer kita klik kanan, kemudian Properti. Selanjutnya Windows Update kita klik, kemudian Change Setting kita klik. Nah, di sini kita ubah menjadi Never Check for Update ya. Kemudian di sini checklistnya kita hilangkan semua ya teman-teman. Kemudian OK. Kemudian kita close. Selanjutnya kita nonaktifkan update driver. Caranya kita klik Start. Kemudian ketik saja View Advanced. Kemudian View Advanced System Setting kita klik. Kemudian tab Hardware kita klik. Kemudian Device Installation Setting kita klik. Kemudian kita pilih No ya teman-teman. Nah, di sini kita pilih Never ya teman-teman. Kemudian kita klik Save Change. Kemudian OK. Sampai sini otomatis update Windows 7 sudah nonaktif semua ya. Sekian ya teman-teman cara menonaktifkan otomatis update di Windows 7. Semoga bermanfaat. Akhiru kalam, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.